TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ ہیلو، تم 1.5 گھنٹے پہلے اسٹوڈیو آئی تھی، میں نے بلال کی آواز سنی۔ ہاں، اور مجھ سے ملے بغیر ہی واپس چلی گئی، بلال نے کہا۔ اس وقت آپ سے نہ ملنا ہی مناسب تھا، لیکن تم آئی ہی کیوں ہو؟ آپ کو گلچھڑے اڑاتے ہوئے دیکھنے کا شوق تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، بلال نے بہت تیز لہجے میں کہا۔ دماغ تو میرا اس وقت بھگ سے اڑ گیا تھا جب آپ بڑی بے تکلفی سے نازیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس سے باتیں کر رہے تھے۔ اگر آپ اسے اپنی طرف ذرا سا اور جھکا لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اس وقت شاید وہاں کوئی اور تھا بھی نہیں۔ تمہارا دماغ خراب ہی ہوتا چلا جا رہا ہے عالیہ، بلال نے غصے میں کہا۔ میں کل گھر آ کر تم سے بات کروں گا۔ بلال صبح گھر آئے تو اس وقت میں جاگ ہی رہی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھ کر میری طرف دیکھے بغیر کہنے لگے، منظر کی ڈیمانڈ کے مطابق اس وقت اس کی نظر ایک خاص چیز کی طرف ہونا چاہیے۔ میں نازیہ کو اشارے سے وہی چیز دکھا رہا تھا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ نہیں بتایا جاتا؟ وہ غیر شادی شدہ لڑکی ہے بلال صاحب۔ مجھے اپنے یونٹ کے کسی فرد سے کام لیتے ہوئے یہ خیال نہیں رہتا کہ وہ مرد ہے یا عورت، یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ اگر میں کہیں کسی کے ساتھ کوئی کام کروں اور وہ بھی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے وقت یہ بھول جائے کہ عالیہ، بلال غصے سے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ کیا کسی اور میں آپ کی عادات و اعتبار نہیں ہو سکتے؟ میرے ضبط کا امتحان نہ لو، بلال تیزی سے میری طرف آئے۔ میں جم کر اپنی جگہ کھڑی رہی اور ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، میں تو خیر کسی کا ہاتھ اپنے کندھے پر برداشت ہی نہیں کر سکتی، لیکن نازیہ کو آپ کے ہاتھ کا لمس خوشگوار محسوس۔ میں اپنا جملہ پورا نہیں کر سکی، بلال نے میرے گال پر تھپڑ مار دیا تھا۔ میں شل ہو کر رہ گئی اور پتھرائی ہوئی نگاہوں سے بلال کی طرف دیکھتی رہی۔ بلال چند لمحے میری طرف دیکھتے رہے، پھر اچانک مڑ کر تیزی سے چلتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ اب میں اس گھر میں 1 منٹ بھی رہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے اپنا اور مراد کا سامان پیک کرنے کے بعد ٹیکسی منگائی اور گھر سے روانہ ہو گئی۔ کراچی میں میرے گھر والے مجھے اچانک دیکھ کر خوش تو ہوئے، مگر انہیں حیرت بھی ہوئی۔ پھر میرے چہرے کے تاثرات اور مراد کو دیکھ کر سب کو تشویش ہوئی۔ کیا تم بلال سے لڑ کر آئی ہو؟ آج انہوں نے مجھے تھپڑ مارا تھا امی جان، میری آواز بھر آئی۔ کیوں؟ امی جان نے چونک کر پوچھا اور میرے جواب دینے سے پہلے بولی، بلال کا مزاج تو بہت ٹھنڈا اور سلجھا ہوا ہے۔ پہلے کبھی ہوگا، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ فلمی دنیا نے اب انہیں بہت تبدیل کر دیا ہے۔ اعتماد تھا مجھے ان پر، مگر انہوں نے میرے اس اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ آخر ہوا کیا؟ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ امی جان سوچ میں پڑ گئی۔ تم یہاں کیا سوچ کر آئی ہو؟ امی جان نے پوچھا۔ میں اب اسی صورت میں واپس جاؤں گی جب بلال خود مجھے لینے آئے، مجھ سے غلطی کی معافی مانگے اور فلمی لائن چھوڑ دیں۔ بہت سخت شرطیں ہیں تمہاری، امی جان نے کہا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بلال میں بہت اچھائیاں صحیح، لیکن وہ بہت ضدی ہے۔ اب وہ میری ضد بھی دیکھ لیں گے۔ امی جان کچھ سوچتی نہیں، پھر یہ کہہ کر چلی گئی کہ اس معاملے پر ابا جان سے بات کریں گی۔ ابا جان نے مجھ سے اس معاملے پر دوسرے دن بات کی۔ ابا جان نے مجھ سے کہا، کیا ٹیلی فون پر بلال سے بات کروں یا خود لاہور جاؤں؟ نہ ٹیلی فون پر بات کیجیے اور نہ لاہور جائیے، اپنی عزت اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے ابا جان۔ اب ان سے بڑے ہیں اور بلال اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہو۔ فلمی دنیا میں سبھی عورتیں اور مرد ایک دوسرے سے بے تکلف ہوتے ہیں۔ ابا جان نے سوچتے ہوئے کہا، اگر نازیہ والے معاملے پر واقعی کچھ ہے تو یہاں آ کر تم نے بلال کو بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے۔ وہاں رہ کر بھی ان کی آزادی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ عدم موجودگی اور موجودگی کے اثرات مختلف ہوتے ہیں بیٹی۔ اگر اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس لڑکی سے شادی کر لی تو کیا ہوگا؟ وہ یہ جواز پیش کر سکتا ہے کہ تم اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں ان سے طلاق تو نہیں مانگوں گی، مگر ان سے کوئی واسطہ بھی نہیں رکھوں گی۔ اگر بلال نے میرے اور مراد کے اخراجات نہ بھیجے تو میں اس بات پر ان سے لڑوں گی نہیں۔ میں ملازمت کر کے بھی زندگی گزار سکتی ہوں۔ اسی غصے میں ایک دوپہر میں نے بلال کو فون کیا۔ میرے دل پر بہت غبار بھرا ہوا تھا۔ میں بلال پر اتنا برسنا چاہتی تھی کہ میرے دل کا سارا غبار نکل جائے، لیکن ہوا یہ کہ میں خود برف کی طرح ٹھنڈی ہو کر رہ گئی۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کی جس آواز نے ہیلو کہا تھا، وہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی، وہ نازیہ کی آواز تھی۔ میں نے اس وقت ریسیور اسی طرح واپس رکھ دیا جیسے وہ میرے ہاتھ سے گر گیا ہو۔ میں اس خیال سے برف بن کر رہ گئی تھی کہ نازیہ نے اب بلال کی خوابگاہ تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اب میری واپسی کا امکان ختم ہو گیا تھا۔ اب میں اس خوابگاہ میں جا کر بستر پر لیٹتی تو مجھے اس بستر سے گھن آتی، اور وہ بستر میرا نہیں رہا تھا۔
मैं उसी वक्त अम्मी जान के पास गई। मैंने इनसे कहा, अब्बा जान से कह दीजिए कि वो बिलाल से बात करके मेरा फ़ैसला करवा दें, मैं अब तलाक लेना चाहती हूँ। लेकिन बेटी पहले तो तुम। हाँ, मैंने इनकी बात काटते हुए कहा, पहले मैं तलाक लिए बगैर ज़िंदगी गुजार देना चाहती थी, लेकिन अब मेरा फ़ैसला तब्दील हो गया है। मगर क्यों? बस हो गया। मैंने न जाने क्यों अम्मी को सबब बताना ज़रूरी नहीं समझा और उनके कमरे से लौट आई। अगले दिन अम्मी मेरे कमरे में आई और मुझसे बोली, तुमसे कोई मिलने आया है? मुझसे? मैंने ताज्जुब से कहा। हाँ, कौन है? खुद जाकर देख लो, अम्मी ने कहा और कमरे से चली गई। जब मैं मेहमानों के कमरे में गई तो वहाँ मैंने बिलाल की बजाय नाजिया को देखा तो मेरे तन बदन में आग लग गई। तुम यहाँ भी आ गई? मैंने तड़क कर कहा। क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? नाजिया के लहजे की हैरत से मेरे गुस्से में मज़ीद इजाफा हो गया। मैंने तेज़ लहजे में कहा, तुम फिल्मी दुनिया में हदायतकारी सीखने आई हो या अदाकारी? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको मुझ पर गुस्सा क्यों आ रहा है। मैं एयरपोर्ट से सीधी आपके पास आई हूँ कि आपको बिलाल भाई के बारे में बता दूँ। बिलाल भाई? मैंने भड़क कर कहा। तुम जैसी लड़कियाँ रिश्तों का तकद्दुस भी पामाल कर देती हैं। कल दोपहर तो तुम इनकी ख्वाबगाह में थी और आज तुम इन्हें भाई कह रही हो। नाजिया का चेहरा फक पड़ गया। वो अचानक खड़ी हुई, चंद लम्हे तक फटी फटी आंखों से मुझे देखती रही और तकरीबन दौड़ते हुए बैरून दरवाजे से निकल गई। मैं दिल ही में दिल में उसे बुरा भला कहती हुई दरवाज़ा बंद करने गई तो मैंने इसे एक टैक्सी में बैठते देखा। मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और पलटी। इसी वक्त अम्मी जान कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने मेरी और नाजिया की मुख्तसर सी बातें सुन ली थी। वो बोली, ये तुमने इसे क्या कहा था कि कल वो बिलाल की ख्वाबगाह में थी? गलत नहीं कहा था, मैंने जहरीले लहजे में कहा। इसीलिए तो इसका चेहरा फक पड़ गया और ये सोचकर भाग निकली कि मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। अम्मी जान के चेहरे पर सोचो बिचार के आसार दिखाई दिए। मैं कमरे में जाने लगी तो वो बोली, ये तो मालूम कर लेती कि वो तुम्हें बिलाल के बारे में क्या बताने आई थी। कुछ बताने के लिए नहीं आई होगी, मैंने मुंह बनाकर कहा। बस कोई ड्रामा करने आई होगी, बल्कि बिलाल ने ही इसे भेजा होगा। अगले दिन जब मैं अपने कमरे से निकल कर आई तो मेहमानों के कमरे में अम्मी जान के साथ एक खातून भी नजर आई। आओ आलिया, अम्मी जान बोली, ये तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। मेरा इंतज़ार? मैं ताज्जुब से कहते हुए इनके करीब पहुंच गई। वो खातून कुछ उदास नज़र आ रही थी। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पहलू में बिठाया और बोली, मैं नाजिया की माँ और बिलाल के वालिद की दूसरी बीवी हूँ। जी? मैं उछल जाने की हद तक चौंक गई। नाजिया बिलाल की बहन है, खातून ने कहा। वो बिलाल की सौतेली बहन सही, लेकिन बिलाल ने इसे हमेशा सगी बहन की तरह समझा है। मैं हक्का बक्का रह गई। अम्मी जान मुझसे बोली, तुम्हारे अब्बा गलत नहीं कह रहे थे कि बाज़ औक़ात दर हकीकत वो नहीं होती जो नज़र आती है। खातून ने कहा, बिलाल के वालिद ने मुझसे खुफिया तौर पर शादी की थी। इनकी दूसरी शादी इनके वालिद की मर्ज़ी से मेरी शादी के बाद हुई थी, लेकिन खुदा को यही मंजूर था कि मैं बाद में माँ बनूँ। बिलाल की पैदाइश नाजिया की पैदाइश से कई साल पहले हुई थी। मुझसे बिलाल के वालिद ने वादा लिया था कि मैं इस शादी को खुफिया रखूं, कि ख़ानदान में भी किसी को पता न चले। मुझे इनसे इतनी मोहब्बत थी कि मैंने इनसे जो वादा किया था वो आज तक निभाती रही। लेकिन आज मैं बिलाल की घरेलू ज़िंदगी तबाही से बचाने के लिए अपने मरूम शौहर से किया हुआ वादा तोड़ने पर मजबूर हो गई हूँ। मैं इस वक्त सख्ते की इसी कैफियत में बैठी हुई थी। अम्मी जान ने मुझसे कहा, तुम्हारे यहाँ आने के चंद दिन बाद ही बिलाल की तबीयत ख़राब रहने लगी। नाजिया ने बहुत चाहा कि वो आराम कर ले तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन वो न माना और काम करता रहा। नतीजा ये हुआ कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और फिर एक बिलाल की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि नाजिया अपनी वालदा के साथ इसी के घर में रहने लगी ताकि हर वक्त इसका ख्याल रख सके। इसलिए जब तुमने फ़ोन किया था तो कमरे में मौजूद नाजिया ने फ़ोन उठाया। कल बिलाल की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि नाजिया ने यहाँ आकर तुमसे मिलने, सूरत हाल जानने और तुम्हें समझाने बुझाने का फ़ैसला किया। अपनी वालदा की मर्ज़ी से वो यहाँ आई, लेकिन यहाँ तुमने इसके साथ जो सलूक किया इससे इसके दिल पर क़यामत गुजर गई। इसकी समझ में ये भी आ गया कि बिलाल से तुम्हारी झगड़े की वजह क्या है। इस वक्त इस पर जो कुछ गुजरी इसकी वजह से यहाँ एक पल के लिए भी रुकना इसके लिए मुमकिन नहीं रहा। वो यहाँ से सीधी एयरपोर्ट गई। वहाँ जाकर इसने अपनी वालदा को सारी बात बताई। खातून एक ठंडी सांस लेकर बोली, वो सब कुछ जानकर मुझ पर क़यामत गुजर गई थी बेटी। ये तो मुझे और नाजिया को अभी तक मालूम नहीं है कि तुम इतनी दिल खराश गलतफहमी का शिकार क्यों हो गई थी कि भाई बहन ही के तल्लुक़ पर शुबा करने लगी। बहुत सोचो विचार के बाद मैंने यही फ़ैसला किया कि अब बिलाल के वालिद से किया वादा तोड़कर बिलाल की घरेलू ज़िंदगी को तबाही से बचा लूँ।
उस वक्त मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, बिलाल ने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? मैंने तो अपने वादे की लाज नहीं रखी थी, लेकिन बिलाल अपने बाप से किया हुआ वादा नहीं तोड़ना चाहता होगा। बिलाल के वालिद ने मरने से पहले इसे मेरे बारे में बताकर इसे ताकीद की थी कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखे, लेकिन कभी किसी दूसरे को इसका पता न चलने दे। जब नाजिया ने हदायतकार बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो इसने नाजिया को अपने साथ लगा लिया, लेकिन इसने फिल्मी लाइन में भी किसी को इसका पता नहीं चलने दिया कि नाजिया इसकी बहन है। इस वक्त मैं दोनों हाथों से मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अब रोने धोने में वक्त ज़ाया ना करो, अम्मी जान ने कहा, फौरन जाने की तैयारी करो। हकीकतन मैं इतनी बेताब हो गई थी कि पर लगाकर लाहौर की तरफ उड़ जाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त ये सवाल भी मेरे दिमाग में चुभ रहा था कि बिलाल से नज़रें कैसे मिला सकूंगी। लेकिन बिलाल को मुझसे इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने मुझे इस शर्मिंदगी से बचा लिया, लेकिन ये न सोचा कि इस शर्मिंदगी से बचने के बाद मेरी ज़िंदगी कितनी अज़ियतनाक हो जाएगी। जब मैं मुराद को लेकर नाजिया की वालदा के साथ लाहौर पहुंची तो बिलाल इस दुनिया से कूच कर चुके थे। जिस वक्त मैं तैयारे में सफ़र कर रही थी उसी वक्त उन पर हार्ट अटैक हुआ था। नाजिया इन्हें फ़ौरन अस्पताल ले गई थी, मगर उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया था। जब मैं घर पहुंची तो वहाँ मुझे बिलाल की लाश देखना पड़ी और मैं बेहोश हो गई। मैंने बिलाल पर अदम एतमादी करके अपनी ज़िंदगी में जहर का बीज बोया था, जिसका खारदार पौधा आज 20 साल बाद भी रूह को लवलहान करता रहता है। खुदा ना करे कि कोई औरत मेरी तरह गलतफहमियों का शिकार होकर खुद को यूं बर्बाद करे। बिलाल के बाद मैंने नाजिया को अपनी बहन की तरह अपने साथ रखा था और उसकी वालदा भी आखिरी दम तक मेरे साथ रही थी। मैंने ये सोचा था कि इन दोनों के साथ इस रवैये को देखकर बिलाल की रूह शायद मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि मेरा जुर्म काबिल माफ़ी है।